मॉर्निंग वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज प्लानिंग होची कटक जीवार देखिया कौन होची कंटिन्यू करते ब्लॉग रे दिन जाक कौन होची देखिए। तो फाइनली सब काम सारी कटक पळै आसली। आज कटक रे राधा भाई को स्पेशल जूस टे होची आस पीबा। राधा भाई को स्पेशल जूस बर्तन प्रोसेसिंग चली बर्तन आड कले आमर इलायची आज टिके भल जूस माड़टे हम किए खाइब आस सब स्टक होगी मिक्सचर राधा कौटे नहीं एत गुड़ा राधे मत चारि पैकेट दबा आदर बिस्कुट थी खाइब किए आस हाँ कौट कौन अच्छा हाँ ताले एगुड़ा सब कौन हो आमदानी माटी तल खोला चलो देखिया सुरेश सुरेश कौन करुचु चित्त आज फाइनल छाड़ी पड़ला कौन टे कह बर्तमान राधा भाई द्वारा स्पेशल अमूल मिश्रित है आमर स्पेशल जूस रे ब्लॉग रे कंटिन्यू रुहंतु। जदि आपण माने जूस पिया को इच्छुक ताहले कमेंट रे जणांतु आपण पे स्पेशल जूस टे बना हबो। राधा भाई को अमूल राधा भाई कहले हम ढिंकी रे गुटा के आसी ते ऑर्गेनिक जिंस आमे खाइले मोटा हे जिवो अधिक स्वल्प परिमाण रो पानी ऐड करंतु माने स्पेशल रो स्पेशल हे जिवो। वाओ बासना बासना असम को लुकिंग भी पूरा असम। सुरेश बर्तमान OnePlus रो ब्लूटूथ ऑर्डर कर देखु और मुचकुंदिया हसरे ता गर्लफ्रेंड को दब बोधे राधे मत अधिक दबनी मु कम पी पारि ना ना एते अधिक हो गला आमर अगला प्रकार असम टेस्ट वाला मिल्क शेक ना तो अमूल शेक एप्पल शेक जहाँ बनाना शेक सब रेडी मतलब पियाब मो जूस आसिक पहुँच गला राधा तांकर जूस स्टार्ट रखिछंती चियर्स करटे मारदवा चियर्स ने आपण माने पी दियंत भल लागुछि केन लागुछि रे सा एक ग्लास राधा बने चंती एक ग्लास हवन केन अरे बापा आज विभूति पूरा पढुछि आ विभूति कोन पढा पढी चलछि ए इंग्लिश के देखुतली आ मनोज कड़ा लगे रोसई कौन तुम डाली बसई हाँ प्रशांत देखे कौन है तारा प्रॉब्लम रोसई तोरा कौन प्लानिंग कौन भात डालमा ना भात डाली बीन भजा आ बैगन दिटा पूरा जीवो बड़ी चूरा जीवो हला आ जदी अब टमाटर पूरीबा लसण कच्चा लंका कोबी अछि काली फ्रेश कोबी आना है हां देखानी और कोबी बहुत फेवरेट केते टका लागो कोबी ये गोटा को 15 टका नै छी आ बढ़िया सस्ता रहछो सुखा सुखा 15 अछि मोर कौन मोर रुटी क्षीर और रोसई कर आसुची मानस कौन पूरा बासी फटे लानी कौन रोसई की तोर हाँ जबरदस्त लुक असम पूरा लगुच बढ़िया मटर तक भात नहीं मलाई कराले
ମଳୟ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ କାଲି ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି? ଆସିବେ କାଲି ଆସିବେ ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଲା ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେଶ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଯେତେ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଚକୁଡ଼ିକି ଟିକେ ପୁରା ରେଡି କରିସାରିଲେଣି ମିକ୍ସଚର ଫିକ୍ସଚର ପଡ଼ିକି। ସୁରେଶ ଆଉ ରୋଷେଇ କିଏ ତମର ଆଜି? ଜିତୁ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଜିତୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲ ନା? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ଆଉ ସାଗରେ ହିମାଂଶୁ ବି ହଉ ହଉ ରାଜା ତୋର କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି? ଆଜି ଅଛି ରାଜାର ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ବୋଧେ କ'ଣ ଆଇଛି ଚିକେନ ଫିକେନ ନା କ'ଣ? କାଟିଦିଏ ଯୋଉ ରାଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସନ କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ଏ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା। ହଉ ରାଜା ଏନ୍ଜୟ କର। ବୋଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ତମ ରୁଟି ଭଜା, ପ୍ରମୋଦର ଭାତ ଡାଲି ଭଜା। ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛ? ପାଣି ପୁରଉଛ? ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ନା ଆଇଲ? ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କଲ? ହଉ ହଉ ଏନ୍ଜୟ କର। ବିଭୂତି ଚାଲ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଆ। ବିଭୂତି ପ୍ରଥମ ତାର ପେଟେଇକି ପଡୁଛି। କ'ଣ ରୋଷେଇ ତୋର? ଏଇ ଦେଖୁଛି ପିଡିଏଫ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ପିଡିଏଫ୍ ଟିକେ ପଢୁଥିଲି ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଭାଜୁଛୁ ଆଉ। ପିଡିଏଫ୍ରେ ଆମର ସବୁ ଏଇ ପଠଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ରୋଷେଇ ଜଗିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ। ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଘୋଷା ପାଠ ଆଉ କଲେ ଆଉ। କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତୋର? ହଁ ସେମିତି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଚୁରିଦେବା ବଡ଼ି ଟିକେ ଚୁରିଦେବା ହୁଁ ଆଉ ଭଜା ଫଜା ହେଇଛି ଡାଲି ଟିକେ ହେଇଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଏନ୍ଜୟ କର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? କ'ଣ କହିବା ଆଉ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ନା? ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ? ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେମିତି ଆଉ। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଘରୁ ଆସିଲି। ଏ ସବୁ ବହି ଦେଖୁନ ଏଇ ମାନସ ଆଜି କ'ଣ ଭାତ ମଟର ତରକାରୀ? ମୋର ଏତେ ନାହାନ୍ତି, ଏକା ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ। ବାଇଗଣ ପରିବା କ'ଣ ଭାବୁଛ ଚାଲିବ ସେଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି। ଭାଇଙ୍କର ଆଚାର ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାରଟା ମଗା ହେଇଛି ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଆମର ନୂଆ ରୁମମେଟ୍। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କି 2 ଦିନ ରହିଲେଣି କଟକରେ? ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ? ଓକେ। ଜଗା ମୋର କ୍ଷୀର ତଳୁ ନେଇକି ଆସିଲାଣି। ମୋର କ୍ଷୀର ଗରମ ହବ। ଆଉ ଏଠି ଅଟା ଅଛି, ରୁଟି କ୍ଷୀର ଆଉ କୋବି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, କୋବି ବିନ୍ସ ଖାଇବା ଆଉ। ଆସ୍ତସ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ତୋର? ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କୋବି ମାଡ଼? କୋବି ଆଉ କ'ଣ ପିଆଜ ଫିଆଜ କାଟିକି କ'ଣ ରଖିଛୁ? କିଛି ଆସିବ ରୋଷେଇ ହବ ଆଉ ମୋର ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଏନ୍ଜୟ କର। ଇଏ ଆମର ବିମଲ ଆଉ ଆଶୁତୋଷ। ହଉ ରୋଷେଇ କର। ହଁ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ମିକ୍ସଚର ବୋଧେ ଆଜି ସରିଯିବ ଲାଗିଲାଣି। ଜିତୁ ମିକ୍ସଚର କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ହଉ ହଉ ରାଜା ଖାଇସାରିଲୁ ନା? ହଁ ସଇଲା। ହଁ ସୁରେଶ ଧର ଖାଇ ପିଇକି ପେଟେଇକି ଏଠି ମୁଭି ଚାଲି ଦେଖିଲାଣି। କ'ଣ ପକ୍କା ସାହି ରୋଷେଇ କ'ଣ ତମର ଆଜି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ବେଡସିଟ୍ କି ସତରେ ଡ୍ରେସଟା। ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସାର୍ଟ କପଡ଼ା ନାଇଁ? କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା? ଭଲ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଓର କହିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ସ। ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।